আৰক্ষীৰ কথাই এবাৰ এজন আৰক্ষী সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াৰ কাহিনী সৌভাগ্যৰ কথা সেই বিষয়াজন অসমৰ নহয় সেই বিষয়াজন মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰক্ষীৰ এটা খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো সিসিটিভিত বন্দী হোৱা এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক পাঞ্জাবী কুৰ্তা পৰিহিত এজন ভদ্ৰলোক এই ভদ্ৰলোকজন কোন জানেনে এওঁ হল এজন আইপিএছ বিষয়া ভূপালৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান পুৰুষোত্তম শৰ্মাই ঘৰত দুজন কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত নিজৰ পত্নীক মাৰপিট কৰিছে এইদৰে পত্নীক পিছফালৰ পৰা সাৱটি ধৰি বগৰাই দিছে পুৰুষোত্তম শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত আইপিএছ বিষয়াজনে পত্নীক মাটিত পেলাই মুখত এফালৰ পৰা ঘুচিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়ত ঘৰটোত থকা কুকুৰটোৱে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মাজে মাজে ভুকিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভ্ৰূক্ষেপ নাই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ কাষত ৰৈ আছে তেওঁৰ এই দুজন কৰ্মচাৰী সিসিটিভিত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে এই আইপিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে পত্নীক এনেকৈ মাৰপিট কৰিছে কিয় পত্নীৰ ক্ৰন্দন মন কৰক এটা সময়ত পত্নীক মাৰপিট কৰি থিয় হৈছে স্বামী এইবাৰ স্বামীয়ে দাবী কৰিছে পত্নীয়ে তেওঁক চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত হানিছে পত্নী পুনৰ স্বামীৰ কাষলৈ আগুৱাই গৈ কৈছে মাৰা যদি মোক মাৰা এইবাৰ পুনৰ প্ৰহাৰ কৰিছে আইপিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্ৰ দৃশ্য সিসিটিভিত বন্দী হৈ আছিল নিশ্চয় আপুনি জানিব বিচাৰিব এজন আইপিএছ বিষয়াই নিজৰ পত্নীক এনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে কিয় আসলতে এই ক্ষেত্ৰত আন এক ভিডিঅ' সন্মুখলৈ আহিছে সেই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছিল আইপিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিছে সেই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল পত্নী ইয়াতে অসন্তুষ্ট হৈ পত্নীক প্ৰহাৰ কৰিছে স্বামীয়ে शादी को 32 साल हो गए हैं आज 2008 में भी वो मुझसे नाराज होके शिकायत कर चुकी हैं लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए मेरे ही घर में रही हैं मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं मेरे ही सारी ले रही हैं यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए वीडियो ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই গৃহমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখি সমগ্ৰ বিষয়ৰ তদন্ত বিচাৰিছে मेरे पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं ठीक है जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है एक सेल्फ डिफेंस भी होता है लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सेल्फ डिफेंस में आपने मारपीट की है देखो मैंने फिर कहा आपके कहने पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ चूंकि पारिवारिक मामला है क्राइम नहीं है कोई ये क्राइम नहीं है एक पारिवारिक मामला है वीडियो में दिख रहे हैं आप पीटते हुए झूमा झटकी होती है पीटना नहीं होता है झूमा झटकी कई बार हो जाती है लेकिन पीटना नहीं होता है मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ मैंने सीनियर आईपीएस अधिकारी मैंने 34 साल बड़े पदों पे आप रहे हैं सुनिए मैंने आना क्या मैसेज जाएगा दुर्भाग्य ना मैंने कहा मेरे परिवार का ये मामला है दुर्भाग्य मेरा और मैं इसको सहन कर रहा हूँ सामाजिक तौर पे मैं सामाजिक तौर पे कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन यदि मेरी पत्नी हर जगह मुझे स्टॉक करती हैं यही तो रीजन है कि जहाँ मैं जाता हूँ स्टॉक करती हैं किसी से मिलने में जाऊँ वहाँ पीछे आ जाती हैं मैं कहीं जाऊँगा जाने नहीं देती हैं तो ये एक मेरी समस्याएं हैं जिनसे मैं कर रहा हूँ এই ভিডিঅ'লৈ সমগ্ৰ দেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে এই বিষয়াজনক সেই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰিছে
পুনৰ চাওক কিদৰে পত্নীক প্ৰহাৰ কৰিছে IPS বিষয়াজনে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365